دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے پٹھیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے ہن دند آ گئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اللہ ترجمہ ہو جائے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کم نی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے بلا تاخیر دعوت سکن دیا گا شیر پنجاب شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسوری صاحب نعرہ تکبیر نہیں پتہ نہیں سو گئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ادو سادہ کر دو ڈبلنگ کی کوئی بات سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمہ عقیدہ توحید لگایا گیا ہے میں قرآن دی ایک سورت تو سا احباب دے سامنے پڑھی ہے جدا نام ہے سورہ اخلاص یہ دے اندر اللہ نے خالص توحید بیان کی تھی اور ایک قرآن دی واحد سورت ہے جدی ابتداوی عہد ہے اور انتہاوی عہد ہے یعنی عہد تو شروع کیتا ہے قل هو اللہ
अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद तो शुरू हो रही है, अहद ते ख़त्म हो। ये सूरत दस दी है कि अल्लाह अज़ल तो कल्ला है और अबद तक कल्ला है, और क़यामत दे दिन भी सत्ते ज़मीना सत्ते आसमान अपनी उंगल ते लपेट के अल्लाह 40 साल तक आवाज़ देगा लिमनिल मुल्कुल यौम, अज बादशाही किदी है। फिर वो खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस अकेले हुक्मरान दी हुक्मरानी। शुरू तो कल्ला है, आखिर तक कल्ला है, क़यामत नूं कल्ले दी हुक्मरानी होनी। ओदा ना कोई सानी है ना ओदा कोई शरीक है। कुल हो वल्लाहु अहद, वो कल्ला है, कोई ओदी बीवी नहीं, कोई ओदे बच्चे नहीं, कोई ओदे दादके नानके नहीं, ना कोई ओदे भैन है ना भाई है, ना ओदे विचों कोई पैदा होया ना वो किसे जो होया। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, पुत्रा तो बेनियाज, तियां तो बेनियाज, बीवियां तो बेनियाज, कुनबे कबीले खानदान तो बेनियाज, सौरियां तो बेनियाज, दाद के नानकियां तो बेनियाज, खान तो बेनियाज, पीन तो बेनियाज, सौन तो बेनियाज। समझ उन्होंने क्या जाता है जिहड़ा किसी को मंगदा नहीं, पूरी कायनात उहदे कोलों मंगदी। समझ उन्होंने क्या जाता है जिहड़ा किसी का मुहताज नहीं, पूरी कायनात उहदी मुहताज। समझ उन्होंने क्या जाता है जिन्होंने मुश्किल है ही कोई नहीं, पूरी कायनात अपनी मुश्किलां उहदे को हल करांदी। असमद बेनियाज, हर चीज़ तो वो खांदा नहीं लेकिन पूरी कायनात नूं खुआंदा है। वो पहनदा नहीं, वो पहनांदा है। वो सौंदा नहीं, वो सुआंदा है। उन्हें मरना नहीं, उन्हें मारना है। इनू समझ किया जा। अगे फरमाया अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उहदे विचों को पैदा होया ना वो किसी चो पैदा होया, ना उहदा कोई माई बाप है ना वो किसी का माई बाप है। अगर वो किसी का माई बाप होए फिर बच्चा बीमार हो जाता है, वो अपनी मुश्किल च फसिया, वो बच्चे ने चुक के हस्पतालों च लई फिरदा। जिन्होंने मुश्किल पई हो मगर मगर नसे फिरते हैं। बोलो ना, बीवी बीमार हो गई अपनी मुश्किल च पिया, खानदान चो कोई बंदा मर गया वो अपनी मुश्किल च पिया। इस वास्ते अल्लाह ने दुनिया के हर रिश्ते तो रब्बे कायनात नूं पाक रखे कि उन्होंने दुनिया के अंदर ना किसी की मुहताजगी है, ना कोई मुश्किल है, ना कोई परेशानी है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लोगों कोई नबी, कोई अली, कोई पीर, कोई गद्दी नशीन, कोई दुनिया का बाबा, मेरा कोई हम पल्ला नहीं, मैं लोगों कल्ला ही हाँ। ऊंची बोलो, कौन कल्ला है? अल्लाह कल्ला है। अल्लाह बोलिया जना, अल्लाह कल्ला है, उदा कोई शरीक नहीं, वो ला शरीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं इला, नहीं मुश्किल कुशा, नहीं हाजत रवा, नहीं मुख्तार कुल, नहीं गंज बख्श, नहीं रंज बख्श, नहीं लाजपाल, नहीं गरीब नवाज, नहीं दुनिया का गौसे आजम, नहीं दस्तगीर, नहीं दाता, इल्लल्लाह, मगर कल्ला अल्लाह। और ये जी सूरा अखलास है ना, जिहड़ा एक दफा पढ़ता है ना कुल हो अल्लाह, अल्लाह उन्होंने 10 पारियां का स्वाब अता कर दे। 3 दफा पढ़ोगे पूरे कुरान का स्वाब। अगर सूरा अखलास 10 दफा पढ़ोगे ना तो अल्लाह थोड़ा जन्नत के अंदर एक महल बना देगा। हजरत अबू हुरैरा कहते रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम दे नाल ने, आका अलैहिस्सलाम अगों आ रहे ने, अबू हुरैरा नाल ने, तो एक बंदा अगों जा रहा है, वो आस्ता आस्ता पढ़ता जा रहा है कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी पाक दे कन्ना च आवाज पई, आका फरमाते ने अबू हुरैरा वाजबत वाजबत, माँ वाजबत, की वाजिब हो गया महबूब जी? फरमाया जड़ा बंदा जा रहा सी
یہ قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے۔ ایک حدیث اور سنیے، مسجد قباء دے اندر ایک انصاری صحابی نے امام نے وہ سورت فاتحہ تو بعد قل ہو اللہ نال ہی پڑھدا ہے، پھر قرآن دے وچوں ہور کوئی مقام پڑھنا، کوئی رکعت دی خالی نہیں جدے قل ہو اللہ نہیں پڑھدا۔ مقتدی آندے نے یار تو ہر رکعت چی قل ہو اللہ ٹھوکی رکھنا ہے، یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر یا قرآن پڑھ لیا کر۔ تے اے پتہ کی آندا گل سن لو، میں تھوڑی امامت چھڑ دیاں گا، میں قل ہو اللہ نہیں چھڑنی۔ نبی علیہ السلام آئے، دسیا صحابہ نے محبوب جی ساڈے امام صاحب ہر رکعت جی قل ہو اللہ پڑھ دینے۔ آقا فرماندے نے کیوں بھئی؟ آندا جی میں ہر رکعت پڑھنا، مینوں محبوب جی یہ دینا پیار بڑا ہے۔ فرمایا اے قل ہو اللہ ہی تینوں قیامت دے دن جنت چ لے جائے گی۔ نبی دے صحابی نے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی، معاویہ دا کی معنی ہے پتہ جی؟ آوا یو آوی معاویتن دا معنی ہے جڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے۔ تے معاویہ ایک ایسی لیبارٹری ہے دے پتہ لگ جاندہ ہے حرام دا کیڑا ہے حلال دا کیڑا ہے۔ یہ حضرت معاویہ دی جڑی لیبارٹری ہے نا، معاویہ لفظ معاویہ ایک ایسی لیبارٹری، پتہ لگ جاندہ ہے حرام دا کیڑا ہے تے حلال دا کیڑا ہے۔ اور معاویہ ایک ایسا پھول ہے، یہ دی خوشبو اس بندے نو ہوندی ہے جدے دل چ ایمان ہے، جدے دل چ کفر ہے نفاق ہے، انہوں کدی اس پھول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ 1,24,000 صحابہ نے سب تو زیادہ دعاواں نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ واسطے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ امیر معاویہ نہیں، یہ صحابی ہو رہے معاویہ بن معاویہ فوت ہو گئے۔ نبی پاک نے دا جنازہ پڑھایا تے جبریل بھی آن کے جنازہ پڑھیا تے آقا جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے جبریل آن کے آندے نے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آقا فرماندے نے جبریل تو بھی آیا ہے؟ جی میں بھی آیا، میں کلا نہیں آیا، میں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا۔ فرمایا جی 70,000 کیڑا عمل کردا سی میرا صحابی جی دی وجہ تو انہیں فرشتے آ؟ فرمایا جی تھوڑا جڑا صحابی معاویہ سی کان یقرأ قل هو اللہ احد قائدا قائما ماشیا راکبا، سواری تے سوار ہوندا، چلدا پھردا، لیٹدا، بیندا، اٹھدا، یہ پڑھدا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب جی فرمایا اے تھوڑا جڑا صحابی ہے اے قل ہو اللہ ہی 24 گھنٹے پڑھی جاندا سی تے اللہ نو اے دینا پیار بڑا ہے۔ جدوں اے فوت ہویا ہے جبریل کہندے نے منوں سپیشل اللہ نے کیا ہے جبریل میرا بندہ فوت ہو گیا ہے جڑا روزانہ قل ہو اللہ پڑھدا سی تے منوں او دینا پیار بڑا ہے، ایتھوں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے جا میرے بندے دا جنازہ پڑھ کے آ۔ اس واسطے اخلاص سورہ اخلاص خالص توحید اللہ کلہ او دا کوئی ہم پلہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے لم یتخذ ولدا جدی اولاد کوئی نہیں، جدی اولاد کوئی نہیں تے او دی بادشاہی چ شریک بھی کوئی نہیں۔ ایک بادشاہ پاکستان دا ہے، ایک بادشاہ سعودیہ دا ہے، ایک بادشاہ ایران دا ہے، ایک بادشاہ ہندوستان دا ہے تے لیکن جس بادشاہ دی میں گل دسنا چاہنا فرمایا قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ جنوں چاہے بادشاہی دے چھڑے تے جدے کو چاہے بادشاہی کھولوے۔ رات ستا وزیر اعظم تے سویرے اٹھیا اسیر اعظم، بول دے نہیں ہوں۔ اگلے دن نواز شریف ہری اندر سن، عمران خان باہر سی، ہن عمران اندر ہے، بولو نا۔ اینو بھی موڑنے ہاں بھی نہ کر، ایویں نہ کر، جس ٹوپے دئیے اس ٹوپے لینا بھی پہندا ہے، بولتے نہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انہیں بھی کوئی مشن رکھیا سی بھی شریف خاندان جڑا ارلے پرلے سیاسی رہے انہوں تن کے رکھو اندر، اور کو کام ہی کو نہیں، کو کام انہوں کیتا ہے سوائے اس کام تو ہون اے بھی دی واری آئی ہے، ہون انہیں بھی اندروں نہیں نکلنا۔ یہ دنیا یہ اللہ دیاں مرضیاں نے۔ ایک ماں باپ دے دو پتر ہوندے نے، ایک نو ایس ایچ او لا چھڑیا ہو، دوجا پنڈ کٹیاں نو پٹھے پانڈے ہے تو ایک ماں باپ دے ہی نے نا۔ ایک دے کرو روٹی مکن نہیں دیندا، دوجے کرو لب دی نہیں، کتنیاں مرضیاں نے۔ ایک نو پاکستان پورا جہان جاندا، دوجے دا کسے نو نال دی گلی چ بھی نہیں پتا، بولو۔ کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈے نے، کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کتے دین دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، اور کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کتے انگ پرانے لالے نے، کتے لا نوے سٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ایک دیاں مرضیاں نے۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ یہ کتنی مرضیاں نے؟ بولو اللہ کلے دیاں، جیویں چاہے اوویں کرے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اور پتر کدے بیائی ہو یار، کیوں بار بار اٹھ دے؟ اگے ہوئیو یار، اگے اور آگے ہوئیو، اوہ اگے ہو وہ میرے کول آؤ کی ہوئے
کہ میرے کو ڈر لگتا جی؟ بھائیو بھائیو، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شيء علیم۔ زمینہ آسمانہ نو پیدا کرنا والا کون ہے؟ اللہ کلا، اچھی بولو اللہ۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرا ویکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اے ساڑی مسجد دا لینٹر ہے نا، تھلے دو بین پے نے، یہ دی لمبائی چوڑائی انجینئر دسے گا، دی لمبائی ہی نہیں ہے چوڑائی ہی نہیں ہے، دسے گا کہ نہیں؟ تو جڑا رب نے لینٹر پایا وہ دے تھلے بین بھی کو نہیں، تھم بھی، جمال کمال والے دا گاڈر بھی، تھلے دیوار بھی کوئی نہیں۔ ویکھو کڈا وڈا انہیں لینٹر اور تمبو تان چھڑیا۔ آج جڑے بابے وارا ہوئے پھر دینے نا آئی ایم مشکل کشا تے آئی ایم حاجت روا، اس بابے نو کہو کپڑے دا تمبو ہی بغیر بانسا تو سانو کھلار کے بکھا دے۔ انہیں تے ایڈا وڈا تمبو تان چھڑیا ہے جڑا حقیقت مشکل کشا حاجت روا مختار کل دستگیر ہے، تو کپڑے دا تمبو ہی سانو بغیر بانسا تو کھلارنا؟ بولو کو کھلار سکتا؟ یہ تھے کپڑے دا تمبو نہیں کھلار سکتا، جنہیں حقیقت تمبو تان چھڑیا انہوں مانتا ہی نہیں۔ پھر ساڑھے لینٹر ڈگ پہندے نے، چھتانو کون لگ جاندہ ہے۔ اللہ آندے نے ویکھ میں جڑی چھت پائی ہے انہوں کون بھی نہیں لگنا تے انہیں کتوں ڈگنا بھی نہیں۔ بولو کدی ویکھا جے کتوں اسمان ڈگا ہوئے کتے انہوں کون لگ گیا ہے؟ جڑا لینٹر ہے کوئی دیر تو بعد دا سیمٹ ڈگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دی ایک لیمٹ ہے تے آسمان دے چھت دا دے کسے نو پتہ ہی نہیں کدوں دے۔ اسی ہے تھلے سیلنگ کرانے ہاں، وچ بلب لانے ہاں، بڑے ڈیزائن پانے ہاں، آنے ہاں مولوی جی پیسے لگ گئے پر مزہ آ گیا ہے، عرشہ تو آواز ہوندی ہے، نیری کو پرات ہوئے، میرے بندے مکان دی چھاتے لیٹھیا ہوئے، کدی میری سیلنگ وال بھی ویکھیا کر۔ اللہ دی سیلنگ وال کدی ویکھیا جے؟ کتے 100 واٹ دا بلب، کتے 1000 واٹ دا بلب۔ کہا جڑا چاندے نا یہ زمین دی گلائی دے برابر ہے، تے چاند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے۔ تیرے کو ایک پکھا نہیں ٹنگیا جاندہ بغیر پیپ تو انہیں ایڈا وڈا سورج ایویں ٹنگ چھڑیا ہے؟ انہوں کدی ویکھے ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں، انہوں کدی سمجھے ہی نہیں۔ کئی الہ بنا بیٹھے نال، اور فلانا بابا کڑیاں دیندہ ہے، فلانا بابا منڈے دیندہ ہے۔ میں کہا کوئی بابا اج تک وہ نہیں لبا جڑا خسرے دیندہ ہوئے؟ کیا صدیقی صاحب؟ صدیقی صاحب بابے ہوندے تے نہ خسرے ہی دینے سن، بول دے۔ ادھر نا ڈیرہ غازی خان تو اگے میں گیا اتھے دربار ایک سخی سرور دا دربار، میں گیا ادھر جلسے تے میں چلو ویکھنا چاہیے کر دے کی نے، زیارت کرنا تے گناہ نہیں نا۔ اتھے بڑی وڈی بیری لوکاں تھلے کپڑے بچھائے، میں کہے کدوں بیٹھے نے؟ اے جی اتو بیٹ ڈگے منڈا ہوندہ ہے تے پتہ ڈگے کڑی ہوندی ہے۔ بڑی بھی انہاں دی سائنس ہے تے بڑے وڈے سائنسدان نے،
तो मैं क्या कि नेरी आ जाए पूरा टान डिग पिया खुसरा वटते पिया फिर दोवें चीज़ां मिक्स हो जानियां बोलते नहीं अजीब नहीं बेरियां दे थले कपड़े विछा कौन है यह बुली मई यशा इनासा व यह बुली मई यशा उज़्ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशा अक़ीमा निरियां बेटियां देंदा कौन निरे बेटे देंदा कौन रलवी बारिश पांदा कौन हकीमा का माना की है हकीमा का माना पता असल की है मर्द भी चंगा पला है तो औरत भी चंगी पली है दोवें जी तंदरुस्त ने औलाद को नहीं ए हकीमा का असल माना है बाद आते नहीं डॉक्टर दुआ दी रिपोर्टां ठीक ने जी औलाद नहीं होंगी यह जी अल्लाह जाने हुण अल्लाह जिसको तो कई वेख लो आ बाहर इन्हां झुग्गियां जिन्हां पाइयां होंदियां ने ना उन्होंने मकान का किराया ना बिजली का बिल ना सुई गैस का बिल ना पानी का बिल ना उन्होंने कोई पानी छड़ी नहाते छाते भी कोई नहीं तो बाल इन्ने रात को टोकरियां थले डकते हैं ये एवं ही आंदा पे लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र मैं कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जाते तो जे ना बाबिया के हथ वस पुत्र धियां होंदियां तो भाबियां वाले ना कानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी साडे कल्ले कारी यकूब दे बत्ती बाल ने बोलते हैं हूँ अपनी ईमानदारी दसो बाबिया के हथ वस कोई चीज़ होंगी तो इन्हें भाबिया को बाल होने देना सी सवाल ही पै तो साढ़े हथ वस होंगी तो अह भी इन्होंने एक बाल नहीं सी होने देना धीया पुत देंदा ही रब सोना अनगिनत नाले जर माल देवे लोकी पुत्रां दे मूँह नूं सैकदे ने तो सिर्फ धियां दे कई टाल देवे आइए जरा गौर कीजिए किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं दुआ जियां नूं कर बेहाल देवे किते औलादां दे के खो लैंदा सगों लांबों कलेजड़े बाल देवे किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए किते हीरिया जई औलाद वेखी पई टुकर दे भोरे नूं तरस दिए कितनियां मर्जियां ने बोलिया जी ना अल्लाह दियां मर्जियां ने किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने वेखते सही किवें आसमान खड़े ने थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने रब वेखो कर है कमाल छड्या एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ते गल बड़ी बाकमाल पानी ते जमीन नू खलार छड्या बदलों चो पानी दा फवारा कढ़िया समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने तियां देवे पुत देवे उस दी रजा कुछ भी न देवे ओनू कौन पूछेगा भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने गल सुनने वाली चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ओ बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे अख्तियार मेरे किसी होर को भी है कुल हो वल्लाहु
پڑھ لو کولو اللہ نہیں جی ہوندی قل هو اللہ احد اللہ الصمد کون وصورکم فاحسن صورکم جنہیں ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کنے پوری کائنات نو بنایا تے کن کن کہہ کے بنایا تے جدو تیری میری واری آئی اللہ نے خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن گن کے بنایا سبحان ماں دے پیٹ چ 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھراک بھی نہیں آیا تے خدا نہ کرے کو جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے تو پلسٹر نہ لائی تے باج پوچھو آندا ہے وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی اور جویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکتا ہے بولو دے صحیح اچھا پوری باڈی تو کوئی چیز ضائع ہو جائے یہ تو لبنی ہے آنکھ ضائع ہو گئی ایک بندے دی 26 لاکھ لا کے امریکہ تو پتھر دی پوا میں نظر آؤں ہی آندا نہیں میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آتا جنہیں سارا کوئی موہچ ہی دے چھڑیا بول دے نہیں ہوں موہچ نہیں دیتا انہیں کو پیسے لے نے تھوڑے کو ایتھے گردہ ایک پوانا پا جائے تو 30-35 لاکھ روپیہ لگ جاندہ ہے تو انہیں سارا کوئی موہچ ہی دے چھڑیا تے جیڑا مٹیریل رب کائنات نے تیرے جسم تے فٹ کر دیتا ہے یہ دے جو کوئی چیز ضائع ہو جائے نہ نبی دی دکانوں لبنیاں تے نہ ولی دی دکانوں لبنیاں بولو لب سکتی ہے نہیں لب سکتی اور رب العالمین انہیں تیری ماں دے شکم جی شکل بنائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ادھر میرے الویکھو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور سناوا قرآن ایک اور قرآن هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا ایک اور مقام هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ساریاں ایتاں دا لبے لباب کی ہے میرے بندے تینوں ماں دے شکم چ میں بنایا ہے تے روٹی کتوں ہی دیتی تو نیرا منہ راہ نہیں یہ تو نیرا کیوں دیتی ہے منہ راہ کیوں نہیں دیتی جیڑا خون ہے نا جیڑا ماں دے شکم چ تیری خوراک بنیا ہے وہ خون ناپاک ہے جیڑا ماں دے جسم چو تینوں ڈائریکٹ آ رہا ہے ڈائریکٹ ماں دا خون چوسدا رہا 9 مہینے تو وہ ناپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے رب نے نہیں جان دیتا اگر منہ راہ خون چلا جائے تو بچے دی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ کتوں نہیں چلایا تو نہیں رہا جدو دنیا تے آیا یہ نار کٹی گئی یہ راہ بند ہو گیا اللہ نے ایک بند ہو گئی ہوں دوجہ شروع ہو گئی بولتے نہیں دوسرا شروع ہو گیا ہے ہوں دنیا تے آیا 1.5 گٹھا 1.5 گٹھا پاویں کو پی رہے ہو بھی 1.5 گٹھے بول دو نہیں بولو دے صحیح آیا 1.5 گٹھا لکوں بھی ننگا دے گلوں بھی یہ ماں دی اندھیر کوٹری چ جدو آیا نا دنیا تے لکوں بھی ننگا دے گلوں بھی
ہتھوں بھی خالی تے پیروں بھی تے جدوں جانا ہی نا قبر دی ہدیر کوٹری چ ادوں بھی لکوں گلوں ننگا ہتھوں پیروں خالی آیا بھی خالی تے گیا بھی تے نیر کا چکیا جے کدی کسی دی پراپرٹی تے قبضہ کرنا ہے کدی کسی یتیم دا حق مارنا ہے کدی بھیناں دے حق مارنا ہے کدی بیٹی دا حق مار کے مڑیاں نو دینا ہے بول دے نہیں ہون بابا آندا ساری زمین سارا کچھ میرے پتراں دے نام ہی لا چھڑو بابا تیری تہجد تے اتنے کم نہیں آنی کہ تیری تہجد تینوں چھڑا لے گی اگر بیٹیاں دا حصہ مار کے تو بیٹیاں نو دے کے مر گیا تیری تہجد تینوں اللہ دی عدالت چوں نہیں چھڑا سکے گی میں لکھ کے سائن کر دینا تیری نماز نہیں چھڑا سکے گی اللہ آیا بھی خالی جانا بھی ہن دنیا تے آیا لگوٹ ایک بنیا گیا لگوٹ زبان ہے وے پر بول دی نہیں اکھا ہے نے پہچان کو نہیں کان ہے نے سن دے ہی نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں تے انہوں تو آواز آؤندی ہے منگن جوگا تو نہیں بولن جوگا تو نہیں رو تو پہ تے روٹی دا انتظام میں کر دینا بچہ روندا ہے تے ماں نو پتہ نہیں لگدا کہ نو بھوک لگی ہے بولو دے صحیح لگدا نا ماں سارے کام چھڑ دی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین تینوں دو ہونٹ دیتے نے زبان دیتی ہے انہاں ہونٹاں دے اندر ماں دی چھاتی نو پا کے بلاں دی پی تو دے دے دو دسی تینوں عطا کر دیاں گے ماں دا دودھ پیندا رہیا ہے جدوں دند نہیں سن جدوں دند نہیں سن ادوں کدا پیتا تے جدوں دند آ گئے پھر گاں دا ایک دن ماں دا دودھ پیندیا پیندیا نے دندی وڈی ماں نے اتوں ہی چھڈی بول ابا حضور بیٹھا ہی کیا تو مارن نہیں ہے بے زبان نے انہیں بے زبان کی نے دندی وڈی ہے پیچھا کر کے ویکھیا نکیاں نکیاں دندیاں دو اتے تے وہ تھلے تے اتوں آواز آئی جدوں دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا اللہ ترجمہ ہو جائے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہ توحید ہی میں بیان کرنا پیا تو ہونا آ گیا تے ہونا آن کیا نا توحید ساری رات رو دے رہے مریا کوئی بھی نہ میں کی بیان کرنا پیا دسو کی بیان کرنا دسو کنا قرآن پڑھیا میں تے تنویر صاحب کہہ رہے ہیں توحید تھوڑی جی ہے بیان کرو وہ ساڑھے پنڈ ایک بابا ہی نا وہ ساری رات نا وہ قصہ سلمبیہ پڑھ دے زلیخا تے یوسف دا قصہ تو سویرے آندہ پھر سارا جو آندہ یار منو اے داسے زلیخا بی بی ہی کے بندہ سی واہ پا تنویر اللہ اکبر کبیرہ سنو میں جڑی گل کرنا چاہنا اللہ اللہ بابا اسم سامنے کمال آندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونے بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پرچاننو ریشمی کپا ہنڈاننو کس کس تو ہوا سرغرو سبحانہ
किते गाइयां मैयां कर दियां दुधां दे भांडे भर दियां विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू अल्लाह 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 यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। हुण तर्जमा सुनो। दिनां नूं रातां कौन बनांदा? अल्लाह। रातां नूं दिन कौन बनांदा? अल्लाह। अल्लाह कल्ला। जी बोलो अल्लाह कल्ला। ते अल्लाह दे ने मा यमलिकून मिन कितमीरा मैनू छड्ड के जिन्हां दे नां दियां दुधां दियां सबीलां नहीं लांदा, जिन्हां दे नां दे भंडारे देना, बकरे छतरे देना, कबरां दा तवाफ करना, कबरां नूं गुसल देना, बोलते नहीं, उरस मेले कराना। मा यमलिकून मिन कितमीर। कितमीर दे माने दा पता जे? खजूर की गिटक जे अंदर ना एक धागा हुंदा है, उस धागे नूं अरबी च कितमीर आंदे ते गिटक दे उत्ते एक पतली जी झिल्ली हुंदी है। और खजूर खा के फिर वेख्या जे झिल्ली हुंदी, उस झिल्ली नूं भी की आंदे ने कितमीर। रब आंदे ने मैनू छड्ड के जिन्हां को मंगना ये धागे ते छिलके दा भी मालक नहीं। ते तेनू 10 किलो दा मुंडा किथों देणगे? बोलो तो सही की हो गया? हाँ कैसी गल तू शरा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो इवें दे परवाने सानू टक्कर दे ही रहिंदे ने। अल्लाहु अकबर तवज्जो मेरे वल। और रब्बुल आलमीन इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामा। अल्लाह दे ने ए कबरां वालियां ने जदों पुकारना ना तेरियां पुकारां सुन दे ते अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब दे सकदे नहीं। किड्डी सादा जी गल है कि नहीं? लेकिन मौलवी आंदा नहीं सुनते ने, कुरान आंदा नहीं सुनते। इन्नक लतुस्मिउल मौता, मुर्दे नहीं सुनते, आंदा नहीं सुनते ने। भाभी झूठ बोलते ने। किवें जी जाके कब्रस्तान जाते हो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर ते सुनते नहीं, वो सुनते ही ने तां ही सलाम लैंदे हो। मैं क्या तू सुनना है? नहीं। तो मैं कबर वाला वो सुनता है। तो मैं क्या फिर मुर्दा वो नहीं तू है? मौली साहब उन्होंने कढ़ लेना चाहिए, तेनों उत्थे पा छड़ना चाहिए। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। मेरे महबूबे ना मक्के वाले नू कह दियो अन्ना ते सजाखा बराबर, अंधेरा ते रोशनी बराबर, धुप ते छां बराबर, मुर्दे ते जिंदे बराबर। बेशक अल्लाह जिन्नू चाहे सुना दे। मेरे महबूब तू इन्हां कबरां वालियां नू सुनाना चाहे सुना नहीं सकदा। सादा जिहा तर्जमा। पूरी कायनात दा खालिक कौन है? मालिक कौन है? सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। मुर्गी दे विच आंडा न रोशन दान उसदा, रोजी पे देंदा एक नगरान उसदा।
کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماں ول پجدا نسدائے آ گیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھیا جے کہ نہیں ہوئے آنڈیو بولو آنڈا ویکھیا جے آنڈے جی کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی اچھا یہ مکس نے کہ الگ نے الگ آنڈے نو لوڈ کرنے ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پا کے آندا انہوں ہلاندے لے ہونے وہ تو آواز آندی ہے آنڈے نو اینا ہلایا ہی میری ربوبیت ویہ میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا تو جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندہ ہے جی میں مشرک گندہ ہے تو کتے سوڑ دے ہو روڑی تے گندی نالیچ ٹوکریچ اللہ نے توحید دی سفیدی شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دے آنگا پھر یہی آنڈا مرگی تھلے ہوندہ اور دیسی فارمی دی گال نہیں فارمی دے 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار بول دے ویسے نہ سانو دیسی کھوایا تاں ہی تو ہی بیان ہوندے کیوں جی دنیا میں سے بول دے نال بکرا بھی نہ دی عبد الباسط کدھر گیا ہے عبد الباسط دا اللہ جی دے ابو دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنائے تو میں بات کر رہی ہوں کہ رب العالمین پوری کائنات دا خالق پوری دنیا دا مالک کون ہے دیسی آنڈا مرگی تھلے آیا تے جڑی آنڈے دی سفیدی دا چودہ بند ہے زردی دا نہیں سفیدی دا چودہ بند ہے نکی جی چونج بن گئی 2 پونچے بن گئے اتے ریشم ورگی لوئی ہو گئی تے اللہ چوچے نو آندے نے چل ویا تیری خوراک کی اور زردی نو اللہ نے آنڈے دے اندر چوزے دی خوراک بنا چھڑے ہے تو پھر اللہ نے چل وی چوچیا بارا چوچا آندہ اللہ جی بوا کو نہیں باری کو نہیں چھینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں آواں کی میں اللہ نے تینو نکی جی چھینی دی تھی انو اندروں مار چھلڑ نو اندروں چوزا ٹھونگا مار دا چھلڑ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ہے یہ ان جڑا لے دے کسے کالج چ نہیں پڑھیا سید آلے دے کسے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندہ ہے پاج کے ماں دے پرانچ لک جاندہ ہے بلے نو ویندہ ہے پاج کے ماں دے پرانچ چھپ جاندہ ہے رب نو چھڑ کے غیرانو مشکل کشا کہنے والو منو دسو کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنا کے زردی نو خوراک بنایا ہے وہ کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو باہر لے آکے سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں نے کون ہے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آگے گل آ گئی تھوڑی میری
चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं, खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणा विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। बोलदे नहीं हुण। मक्खण दुध मलाइयां बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कन कर भजना है। नहीं माशाअल्लाह जी, साडे भाई साडे दोस्त साडे वीर मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ ले जी। मोस्ट वेलकम जी, आया नू आहलन सहलन मरहबा। अल्लाह ताला इन्हां नू कामिल मुकम्मल सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कारियुल कुरान साडे मसलक दे अजीम तर्जमान खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब तशरीफ़ फरमा ने। इंशाअल्लाह मेरे मुत्तसिल बाद उन्हों का खिताब शुरू हो जाएगा। मेरी आखिरी बात है सुन लो, मैं कितने गल पे पहुँचाई हूँ, गल भी मैनू भुल गई। तुम ना अल्लाह अल्लाह तवज्जो इधर मेरे वाल, मैं गल दसना चाहना। मझ थले कट्टा छड्डिया कि नहीं, छड्ड दिओ कि नहीं, तुहानू भी चुआया ही लभ जांदा। मझ थले कट्टा छड्डिया, उन्हें दो मूँह मारे तो मझ ने पूरा दुध हवाने चला दिता। इस तरह ही जिहदे वास्ते लाया उन्होंने फड़ के जो खिंचिया ना, तो कट्टा मझ के थन नहीं छड्डदा, कट्टे नूं मूँह तो फड़ के ना, इस तरह मूँह तो फड़ के कट्टे नूं खिंच के लाने आ। क्यों भाई मुर्तजा? हाँ, मूँह तो फड़ के जाके मझ के अगे ही बन देंदा, तो मझ उन्होंने चुमदी है, नाले चटदी है, तो नाले आंदी है पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी है। आप बाल्टी फड़िए थले ला बह गया। उन्हें दुध किदे वास्ते लाया सी? नहीं, बंदे वास्ते नहीं, बंदे दे मूँह च पाओ, किन्ना कु लांदी है, थन पाओ हमारा के बंदा लाया कट्टे वास्ते, जिहदे वास्ते लाया उन्होंने फड़ के खिंच के ओहदे अगे बन छड़िया। उन्हें आने परता के वेख्या मेरा तो काला सी, वो मेरे अगे बज्जा, चिट्टा कितों बह गया। इन्हें थन फड़िया, मारी धार सीधी ओहदे मूँह ते, उत्तों आवाज़ आई थोड़े माँ पुत्रा ना होई सियाती है, पर पूछल भी नहीं हलानी ते लत भी नहीं हलानी। बाल्टी फड़ के थले बैठा, हवाना धोन लगे तो उत्तों आवाज़ आई मेरी रबूबियत वे, हवाना दुध ना फुल, ये थले मैं 4 बोतलां फिट कर दित्तियां ने, ये प्रैशर भी बड़ा है, बोतलों मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया, पर मेरी रबूबियत वे मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगन नहीं दिता। अल्लाह थना च कदी दुध डिगदा वेख्या? हर बंदा थन फड़ के घुट्टे धार नहीं निकलनी, जिन्होंने तजर्बा है उन्हें निकलनी। हुण लग्या धार कड्ढन, अज जिवें लैनो लैन कैमरे नहीं लगे आ सारे, इवें उत्तों भी एक बोलो कैमरा फिट है। मुंबई ने फरसिम वादामिन लबनन खालिसन शायगल लिशारबीन, एक पासे गोबर दी नाली, पेशाब दी नाली, खून दियां नालियां, दरम्यान च दुध दी नाली। तेरे दुध चला ने, मैं गोबर मिक्स नहीं होन दिता, मैं पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होन दिती, मैं खून दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता। लबनन खालिसन, खालिस दुध मैं देना, ते सबीला गैरुल्ला दे नां दियां लान दे, खालिस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्ला दे नां दियां पका के वंडन दे। ते खालिस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरैक्ट निकलिया, ये अंदर मसीत दियां टूटियां दा पानी पा, खालिस नहीं। ये अंदर डीयू मरिंडा पा, खालिस नहीं। जमजम पा दे फिर भी खालिस नहीं। दुध ओही खालिस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकलिया, ते दीन ओही खालिस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकलिया। खालिस छड्ड के न खालिस दे मगर फिरना, एक कम नहीं बेशऊरियां दे, सुन्नत नबी पाक दी छड्ड के
फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे, कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे हो छड़ के चूरियां दे, कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मझां बूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है, इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारा बगियां ने, दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने, किते बनदा पिया बंदा किते बनदा पिया परिंदा ए, मर जाना ही मालिक। कुल हो वल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वाखिर दावा। कत्ती हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दो जुमले नात दे जी